electronic media أنهم دائما smart media electronic media تبادلون من خبر على تنين لكن كلام كم أهميته لكن شكل استجابة يا أمر ما يكون بشر بيقول أصبح كذا electronic media ضرورة جاء ما في شيء الكلام السكي وزائد أن لا يمكن يستغرق أو هذا تنين على وجه كمان ميديا وادي رسالة ميديا لا يوجد مشاهدة كبرى وذات وقت تنين إلكترونيك ميديا فلا مواد ميديا فهم بدل شو إلكترونيك ميديا ما يكون ذلك والدنيا والاستحقاق هذا وجنوب المقترن كان زوجة اللص سلام ناشمل أو ليش سلام ناشمل ذلك وتبقى هذا مثال الوضع فانو إيمانات التعليم ذلك تكون الدنيا تعلم وتبقى فيه مثال تكون أسوقون تكون دي أجل إشارة كمان إذا تبديك لا تكون إيمانات لاول فلاول شو لا تديك لا تفرد جبتي لما يكون ذلك بطاري مصر خلق الثاني إيمانات التعلم كل الدنيا تدبر إيمانات كل الدنيا ذلك السنة يقول بلغت كارويل ذلك مقولك جدي كل خطوط كارويل ولا يكتب سنة جمهورية الإسلام قرروا فاقيمة نهاية وسجل وقال ذلك الناس قيمة نهاية والكل وحوض قرروا الله دير خطر دير أقول سورة الفتاة فقرأ أولا نقول نبيت القرآن من سورة كانت ولا من القرآن جاء القرآن ودي له أخبار بكرة تنزي من يتعلم مكان تفرد الحكومة الرئاسة زموارنا بسبب التعليم وزير ثلاثة والكفتون لازمون وضعي سبيل العلوم كفتون أنا تعليمين من يتعلمون الدين سبيل من كفتون قاية ذات النساء وكفتون شاملا أنا تعليمين ذات جلالان من يقولون الفرق بين الاجتماع السوسايتي المعاشرة من الكبار جاء صحيح شو الكبار زي ما قلت الكبار مطالبات تقابل المعاشرين ومطالبات تقابل الرئاسة والمجتمع تقبل الكبار مقابل أكاد سميك إن شاء الله تكين ما صحيح وقت الكبار من بكل جديد الكتاب وصورة بدل وقار كسوكون جديد الكتاب هذا من يوسف من بديكول الدنيا والابتغاء والدنوار يكون الدنيا زمن مطالبكم كافر كالشيء مطالبكم لا تلوك تقول واحد ولا تلوك كل الكتاب يقال الكتاب والكتاب لكن ممكن سياسة وتنفيذ ما تزدير التأكيد لا تعلم جنود التقاليم وما الموارد كم خلق تاجبان كم خلق خيراني كم خلق الفكار المعارضي وجبقتاني من وقف كل فواز جوال يقول سميت إن شاء الله سيسنا خبران جدا وإن شاء الله إن شاء الله هم نفرنا من الدرس ما يمكن جنون وكارا الذي ودرسنا على كتاب أن الرواية الذي يمكن في فضلنا وكانت من الذي سورة المكيشن بيت جمل الكتاب لا شريك وقدر يتسشر وقال ذلك ذلك الذنب بك والنصر من أجل لقد ذلك ما بطلنا قبل ما يجب أن تجب قبل عندما تكون لكم كنتم تجب تسلمون كنتم وأنتم لا تنتمون أو نتمنى أن تجعلكم والكنتم لأنه دور في كل الثقافة هي الغالبة من هذه الزكي من الأمنية والكلمة سبحانه قال هذا المشهد التعليم بذلك تبيت هم يقولون زمون بجنجلون زمون بجنجلون يقول كل ممكن يتبعني كل ممكن يكون تابعين كل ممكن يكون تابعين وخاطر ما يكون ذلك زمان والذين قال الذين بكذاب أخبر بي أسمع رسول الله
وده سبب الجنوبة هتجي كله هتجي مشاعر وهتجي تنظيم مشاعر وتنظيم مدور خلاف هتجي كله بيجيبها للموضوع أقل أنت شوفوا كده يا صورة الستيشن اللي ده يوم الكبيرة شريف الستيشن كله أنت شوفوا من الدنيا صورة ستيشن اللي ده يوم الكبيرة شريف الستيشن شريف من الناس اللي بيجوا ما يقدر يدير وقاية وصحوا لا يحتاج إلى خبرة ملكية خاصة ترتيب المقاطع وآخر سيرة القرنية تبارك كل الأجوال والخيرات أنه يملك الفورة أنه يجيب الفورة كل الأموال تدرون خلال الغيرة صورة مهمة زي ما يكون الأمور فلاس الجمال الولايات المكية سيرة الأيوان Sekarang di no
ya to wani mazake da suke kogo ta mazake sarwa da ni kuma kowa da ne da shi a ce sai kura kuri ke mu da take cakwai no mun ga da shi mun ga da wa bakaro kan ne da kuma da ya yi so ko ani mo da ban shafi shi audience ne da kiri a wasu mutane da su ne da wurin da ta gudu da zaka nuna ba da da wasu sa'adar a wani kuma sai da wata kokarin da shi ya Muhammad Khalil Seta walaupun tiada dari kami terasa dunia kami beberapa daerah ada di dalam macam Muslim Anak karena Abdullah dan Muhammad Seta tersebut.
ملکی دوارا چتا پا دنیا کی خلق حاصلی زمان بیاد دیو کرتا مازادو چرا عدیم بچا راوانا توڑر کو تو وطن بچتا پڑے بیڑے بگولا راوانا پسوڈیر اثر کی اور پتانگتا کی تطریق ہو مخالف اجانا راگنے والا تو مخالفات پارا اور چاہتا دیکھیں کہ تقریر کو میرا پزان پیوی جو مولانا سے تقریر ختم دا نمونگا مرحوم صاحب دے مرحوم صاحب پجیب ہوئے بردار کی شاندار عمل کرے لیک پیرتا بکول پمک کے لئے اور اینے ہم بطور ہوئے دلے دا اور ماں کو تقریباً دے دا اروپائی نہ ہوئے دلے دا مرحوم صاحب دا پتا حضر کتاب سمجھ لکو لیکن کتاب بتا بکول ہوا ہے اول دل دفاع اترا کر دین دل دفاع اترا کر اور آپ کو چھے چارشے میں دید مطابق دردون نمک کے زمانات کے مرحوم سے رنگ بدل گئی دفاعتے رنگونے نا اول رنگ لبی اختور تک تو اور واقع بیٹھتے ہیں خان میں دویم رنگ پس پہیردے سنو والے تور رنگ نام واقع بولا پہلا خان مدریم رنگ کے بالکل سپین شو نمت چکیر وزوت رہے بہر رنگ کے جامع میں بول من اندازے قدر رانیشانا سا کہ گریم نمونہ پدا کیرے ومن نستار خندام دی اکم نستار خندام کی بتا بولا پختون در اکتور طول تردیر پر بتا کرے پختون در پار استاد شوی استاد پر جیسی مینی جاؤں تا مینی ہوگو آئے کہ پکورسے کی دلے شاہدوں والا پکور لوگ گئی آپ ہمیں ایڈر کلاس تناز دے چاہتے دور خراب زیاد کی دیو تردیر میں اندخلا پاورتا دے دیو تردیر دوسرا استادان دیر امتناب زندباد پر کچھ ازالے نفر کو ان سے انتظار کو بکر مجبور کرے شورا دیتا دفع اتاب ہوئے چھے دا انگیرن دو دا خواب ہوا دا پورے کسے وما جائے دو طبیع کسے دا سیادی دی چخشید آگا جو کتاب کی ہی کرے وما کو دل یو در مکلا ایدو کا نام تو ولی خان گا اللہ تعالیٰ اوپر کیا قول آخر و دور پر بولا خان اور تو ورکو تمتا شدیر بیلا ہم مدور تو ہم پوری تبلیت ایمان یو کارتے چلے زمان سنسفائی پیدا ہے جو سنفائی پیدا ہے نوے دیتنا کی زمان مجانا کاربل خالقی سے وہ قصول کرتا پلخام خالقی سے وہ ایک یرنم کمی اور قصور یلکا نبی جسد سا ایک الاتان امور جاگل پختر ویجی کلمہ خلال پتانی کے واچو خلق تحقیق ہونے ویجی وی یقرانی دے کہ ہمانا سر کی چک پوکشی وی ظاهرا بطول اقصر بخان بطول تربيتك استعماله ووين لا يمر ولا نسكوك دعونا أقول هذا قالوا جدوي ولي لتصل لاني فلاني يقول دخلت لكونا من نقول أقول هذا يا بيتشر يا يوزر كما نقول في جنشر ممكن مرحوم سے تفوز لائے جب پھر شروع نارا ایسپیر چون آگا نرم شروع کہ نرم شروع محمد اپجام گروہ تجہاں مرحوم سے ایسپیر مخرا ایسپیر مخرا رکھا پسندہ پچھانے وقت تیر صدا چماہاں ہم ایلو تکینا مرحوم سے ہوئی اپنانی ہوئی ماں منم فضلات واپا لکھا احتیاج تقول اسلم مقال بس خبرم کے ولا خلق من واحد مطلب ہے ہوئی یوم الخبر دیر زبردست چاہو کہ ولا بھی محمود کے بچی دستوری بیٹا اپنے مان میں زندگی پڑتی اور یہ تو بس کے بچی ہوئی یعنی محمود سے زویر مان کی داسی انسان چرانو فعالي وخبرك أحسن فعالي وخبرك خندار دردوك
ملنجان اور ملنجان تحریر جاتے ہیں تو موٹا ہندوستان کا بڑے نہیں ہوتا ہوں ملنجان انہوں نے جوڑ کو نانی شیر داؤ شیرازان را کوئی کہ جانان میں آ رہا اور رسول سن رفا رسول دیوان میں آ رہا انہوں نے کہا ہے نا چیما منجے تاکہ بلی کار کرے وہ زمین کو اور منگی تو شیری بہن کو یہ ہمارا اثر نہیں ہے اگر جنرال کے لیے پوسٹ کیا تھا وہ تو لیے پوسٹ کی پلاننگ کو بازار میں کیسا کرتے ہیں اور زمان کو لوگ دی چمکی تو دارسن تکیان جلا معلومان نے برکو چرا پہ دفاع کرنا تھی وہ کوئی کی مجال دے دیا کہ نبی پر زمانے کے تو کیا سے نہ تھے اور میں جو لاش مجھے وہاں دلی معلومان وسا دا وہ کوم میں دامنی دا وہ کوم میں دی دا وہ کوم پنی میں بیشی لکه ویاړي چې دغه موږ ما سره شهدا سره دغه د کتاب دی خلکو تفسیری کړي دي کارونه دي کړي دي چې هغه یو شهدا سره دي او یو بیا د سما چې بیر یو مې نشي په وایي شهدا سره د دې په ودا چې دې څه ما دې کتاب نو کني شهدا سره ورته چې وایي چې دا موږ نه ورته او موږ ته سما هغه کوم کتاب د باندې او ځان هغه مقابله کوي سړي حیران شي هغه ورته کوي چې موږ ځای په استاد دې لري ځان متاثر شو مطلب نه راځي چې موږ ځای شهدا ته خبره کړو ما ته یاد راځي دا کتاب ولا پروت دی او د بلادان او دامي لیکلي مرچکي دې ځای دې موږ نه راځي دا څه په دې کې موږ نه مرچکي ماچو کے نبی رام چکی ذکر ایما مرحوم سے داو مطوری بجا داو مطوری داو دمو بچونا پکویا دونا پاکس کنون دوابو وہ جیسے ہوئے شکر چو دیرا لتعلیم وجیشو زمون لتعلیم وزیر داو پتا منکی زمون وزیرانا اولانی کے تمو مولانا سے قرآنی سے اگر اعلان پر بنو گروپ نے اتشاہ پر مقدر ہے کہ وقتوں پر اپا بنامے کی بھی یا اعلان پر حکم کرے تو بنامے کی امپلیمنٹیشن والی شروع سے بنامے کی لذات سوچ کوما چیزمون دنیمی جب وقتوں کا وقتوں کی تعلیم چکمو نیاز ہے نماز راکر نمانے ران دے سبار پر انجا کوری اور یہ وہ کتاب ماتا لیکن مدد کی مو پر اپوان چبا والا اور قسم کا والا چتا سے تمامے سے دم حق پائے اتا سے بڑے راکرم ویلین دے ہوئے دشمانی نوکس کو میرا مسئل گل پڑا سے در پڑے گا فقالی چتا سے رستا خطوع خلفا دینا سنا سے یو دیتی کی باہر کے لوگ خطری کی خبر تو ملے گی لکھتا جو رحمان جدا باہر خطری ملے گی اور در لگام یا اے نکوالو تردور کو چمون کا قدم نیا رشتے اور تر پتروں میں کسکار یا جانے ماتا والا جماعی نے کے کرے زمان حق نکما نظر آتے تاکہ اور بڑے خاص جانتی جمعہ مدد ہوئی دار دیگرمی بھی ممدد پورتو نمانی اسے حیران پدی چلے پورسے پردنوں باندے کا ببدر باندے سرک پر حق لیگی مجھے اقرار خلق دیتا ہے زمان دس واسطے کہ جیت کا من سے تفضل نظر دور بیسی پڑی خدا و من کو نار کرو اور دا خیر بپدی مذکر ہو لیکن یہ خبر مجھے پاکشی گیا اور اگر ہے کہ زمان ورنے کے دو خرش اور ما تقول تمہیں سے بیان چاہتا نتاما ولا نحضر ولا کتاب ولا کتاب دور خرشو لیکن خاطر قانون پلاتینی چاہتی وقبل زمانے دے بارا جیسا جو خیط دے بارا لدین اللہ شیطان و نکوان ناسی دعوت دے بارا لیکن قانون پلاتینی لیکن مطلب پتہ نظر نبی سو کشامن میں نو کون چیزر محمود سے کشامن دے کون ذکر کے پارا غنی دے رہے کہ اتنی جیل کو غنی خان دے پاسی نصیر ساری بیچ خوشی ہو آئی ہو تقوی چکا غنی خان دے رہے کہ تیرہ کرتا ماں اگر گرمینی کی لیو ماں اگر پرانے خبر کریا جا جاگے کئی نو گئے ماں پدر کو نشمی رہے وجہ
كذا كتاب ما كنت بكري جرانا وقابل جان زمنيان شركي كذا القوانين لا تبيجنا और दादो रास्ते में वसल बिना यो कना की शायर ने यो की विद्वान ने यो को दोस्त ने यो को इंसान ने नुदा को दोस्त और फिर इंसान का वादत रात में बड़ी नहीं हो पुलिस सरपंच को बड़ा कानून का सवा और याकी दा किताब पयो याकी दा किताब वाला मबूल शहर करे मतलब का कमा यो बड़ा बात है वही काम है अल्लाह ताला ने दियो समझ खान खान तो रखा नो शायद तो वो कलम तो वो रफ्तार तो दुनिया का बर्दाश्त के ऊपर समझ खान ने तो बर्दाश्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब देखे तो सुना गया ये तो ना खलास समझ खान का अगर लोगों को जो के ना मानने ना या का मत को मैंने कवर कर के तक को मत को और यो कमान को जो दे पाया नहीं अक्सर ना तो वही अगर के लोग दो दुकान के दाव नाम तो पके बर्बाद आती ये बात आया बना तो पारा बोला जाता तो मेरे ये लगा सो तो ये ना तो मां सरवाई नहीं मेरा देखे तो उनके साथ अजीमो चाफो नहीं बनना होगा से सरकार हुकूमत जैसे सरकार नहीं की मुझे बात है क्या इंसान मुझे जाने कि जो इंसान दे उसको दे एहसान करे और कमाल वाकई चाहते हैं पर तशखीस सलाहत या कोई मदद करे और दे बता है ना तो दार भी होता है तो वस्तुशी कहीं की और होती है मुझे लगता है जमीन मुखरा बड़े जमीन हुकूमत का ताकत करती जवाब उफ्तू और उफ्तू को भी यानी और इत्तेफाक है उन्होंने लगा वाले ऐन अजान वाले जाए लचारा का मना डाला درجات التوالي فقد بيدنا أبوالا فجلاك التسريبي لبتور استرقي دوارا لا ووالي لبتور كشابة جارة جارة منذ مجاو منذ أبوال ومنذ جديد بتاعت البقرة منذ دمان بقرة والسلام إشرته करो वापस कोई मजलिस में सिकम मशवरा रास्ती नादी को मस्त लेना को जैसे मेरा बड़ा सामना अब ये मौजूद से आवाज़ से ताल्लुक़ करी आवाज़ मौजूद से मेरी प्रश्न ताल्लुक़ करी ज़बान का मसला जाने आगे से ये तेरे से मेरा और मैं जो आवाज़ अपनी करोगे जो अफसर अफसर है इतना कुछ मत देना अगर से रिक्वेस्ट नहीं देर कम ये किताब से की अगर से अफसर वाले पूछता वो इधर वाले देवों की तब कोई से कोई लोग बोलते उठाते जो स्कूल से लोग राजमा जमा करते ना ये भी ऐसा वाला है that India the way of word of God that the leader of the community كما جواه لا أقول كما تلبي إسماء الله ما يشكره هذا تقول كما الله تلبي إسماءه وقال مثلا مختلف أحمد الدنيا ولا تقول إسماء ولا من دراسة الناس وأدين في الجلسة سؤال النظر لا أدين في مرة أساس سألهم بدأت منهم ماذا يقول لك ماذا يقول لك بدنا وهم نهار شخصيتها شاف وجه مدرا مدري شاف مدرا مدري زوجها تدين في القائس بدون أن يمضوا تمام مراد ذات مفهوم من الجراج أو خاصة أو جماعة وجيه الجراج مفهوم أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. كرسي لازم زمان فقوم الشرام فقوم الشرام للمنون دستار का थोड़ी रेडी रमना खास कर देखते हैं जैसे कि जमा हो तो रेडी हो जाता है तो हमारा ऊपर का एक्स्ट्रा का मालूम चीज तो बाबा जाएगा जो का और साथ विचार की और नाटुर मन जो ये साइड साइड फिरी इसलिए पर मत क्या अच्छी बात है कि ना तुम फालतू रखते हो तो जल्दी ऐसे होगा Cipotu cuma dia juga bisa mana kamu polisi. Zaman saya pun saya berada di yang mana pun saya agak dekat. You ada persoalan terkait dengan itu. Jadi macam mana orang nak berbuat? Mereka kalau tu macam kan zindagi persoalan. Terputus gairah, syujaat, moralnya, manusia, kita mungkin untuk Malaysia ni jenab dari apa sih mungkin jadi pelajari mungkin ini boleh kata dia jadi masyarakat terutama ada juga ini kata mereka itu namun uktufa jadi subisa ini dan uktufa dari daerah syujaat apa sih sekolah apa sih kita zaman pada hari ini bagaimana kalau pada waktu kita tapi tadi nanti ini semua orang macam zaman nasi hari kitchen hari bawa kalau sedih jadi orang hari hari chicken bukan apa zaman kita semua zaman hari bawa saya pun rasa sekarang ini mana cipta semua jadi jauh sarpan ni nak atau mana harusnya apa harus kita cari anda ni boleh sana mana cari dari mana jadi kalau umumnya sejak zaman kita belajar kerja sarpan jadi ये पिक्चर था सवाल आप को भी पता कि उसको तो देखो किया था जैसे तो हर आवाज ना बात मुझे दिन दिन हमारे सर ये वाले पास तो हमारे तो पुष्पुर से जीना दुबई से था और बात ना करते तो तुम मुझे क्यों की बीमारी के लिए जो कुछ था मां के शिकायत तक ग्राम में जितना मतलब पूजा कराए तो पूजा पान TV radio, musim gol dari Yesus, spesial ada di sana. Apapun juga akan ada masalah macam masalah suara atau beribu dan berapa ini. Musim macam ini, mungkin bisa. Hari ini kita bukti yang saya benar. Dan tumbuhan mendasyat. Cara berbuat. Atau jadi bahawa dapat memakan jimat yang masuk pada bicara untuk kita.
قرآن کا دادل چاوی شما پریگ دی چیزن زما سترگ خدای بینی کی زما اس قرآن کا دادل چاوی شما پریگ دی چیزن بول سرگوی ملشی او ستار سروش و اثر دی او دشنیل و پدی عشق دی چی لنبغ تنکای شمی کدش نشی کدش نشی ستار سروش و اثر دی او دشنیل و پدی عشق دی چی لنبغ تنکای شمی کدش نشی او سکرم دختاری دی در دنیا کبون دیگو سکرم دختاری دی در دنیا کبون دیگو کدش دیگو نی بدار چی کدش دنیا کبون دیگو سکرم دختاری دی در دنیا نی بدار چی کدش او نور دیگستر نبودم اس ارمان بدر نشتا جذبات سلطاتی رشی اور نور تدرنا دوان مستقبل کی یوم تا ہمارا نشی حقیقت اور نور چنشین اسمان چنکی تنکستو راگرمشی مادیات شیخشنا مادیات جوتشی اور لأن هر وقت زار شوي هر وقت نبي شوي شبوسين تكسر شيء شبوسين تسرنا المشي أو تبدون بطول شكوكي تصور كذا دراشي زمان استربو فيش فشي زمان استربو فيش जनाब मुकरम दाखिल वो खबर है स्टेशन का और खबर है कि असद साहब बच्चे तो घटी को सूर के तो करवाने के